नमस्कार दर्शक बंधु चलतु देखिनेबा आज सकाळर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई वीडियो को संपूर्ण देखंतु चलतु डेरी न करी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना अधीन राज्य में प्रमुख स्टेशन गुड़िकर एक व्यापक पुनः विकास आरंभ करिछि। अनुगुल तालचेर रोड मेरामंडली ढेंकानाल एवं रेढ़ाखोल रे उन्नतीकरण करा जायछि। नूतन स्टेशन भवन जो उन्नत स्थापत्य आधुनिक सुविधा एवं उन्नति यात्री परिसेवा रही समस्त यात्री मानक सुगमता को उन्नति करने प्रशस्त फुट ओभरब्रिज एवं यात्री लिफ्ट रही वर्धित आश्रयस्थली डिजिटाल साइनेज एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित उन्नत प्लाटफर्म रही सबुज एवं स्थायी डिजाइन नीति जो आलोकीकरण जल संरक्षण एवं अपचय परिचालन अंतर्भुक्त रही। नंबर 2 शुक्रवार दुईदिनिया ओडिशा गस्तर आसिबे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपराह्न गोटाए भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचे सीधा कटक जाए बालीजात्रा पड़िया आयुष्मान भारत मेगा कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। एथिरे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। कटक को छाड़ी 12 जिले में आयुष्मान भारत शुभारंभ उत्सव होब। यापर कटक ठारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स नुआ बिल्डिंग लोकार्पण करेंगे। सेहीपरि सिफ्टे एवं भुवनेश्वर एम्स को जाई जिबार कार्यक्रम रही। नंबर 3 असह्य तातीर मिलिबा आश्वस्ति आसंता 12 ରୁ 14 जाए कालबैशाखी संभावना केतेक स्थान में कुआपथर वर्षा होइपारे। इस समय पवन बेग घंटा प्रति 70 ରୁ 75 किलोमीटर होइपारे। उत्तर भारत में एक ट्रप लाइन आसबार अच्छी यह प्रभाव में वर्षा संभावना रही। 14 पर बढ़ तापमात्रा सेपटे बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र बर्तमान उत्तर पूर्व बंगोपसागर रही। यह प्रभाव में उत्तर पश्चिम दिगकू पवन बहुची यह स्थल भाग को दक्षिण और दिगरू ओडिशा को पवन बहुची फल किसी समय मेघुआ रोचे पुणी खरा होउची। तेबे आज एवं आसंता काली अभ्यंतरीण ओडिशा रे हल्का वर्षा संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी कर जायछि। नंबर 4 आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर जिला को 2 दिना गस्तर जिबे। गुरुवार सकाळे भुवनेश्वर हेलिकप्टर जोगे अभिमुख्य केन्दुझर जिबे। सेठारे पुलिस पड़िया 9:30 अवतरण करेंगे। पर 39तम सब जूनियर बालक जातीय हैंडबॉल चैंपियंस कार्यक्रम सामिल हेबे। पर सदर ब्लॉक वीरकिशोरपुर नोडाल हाईस्कूल सुवर्ण जयंती मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। अपराह्न झुंपुरी सरस्वती विद्या मंदिर 37तम वार्षिक उत्सव में जोगदेवे। यापर मुरुसुआ पड़िया आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम में जोगदे सर्किट हाउस पर रात्रि यापन करेंगे। नंबर 5 ओडिशा सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कैडर रे एक बड़ धरण अदल बदल होइछि। तदनुसार वर्तमान गृह विभाग स्वतंत्र सचिव आराधना दास को विभाग युग्म सचिव भाव नियुक्ति कर धर्म हांसदास जंगल परिवेश विभाग जुग्म सचिव रीना महापात्र मत्स्य और प्राणी संपद विभाग जुग्म सचिव नियुक्ति कर नंबर 6 राजधानी भुवनेश्वर को खूब शीघ्र 10,000 आसन विशिष्ट मेगा कन्वेंशन सेंटर मिलिबो। ओडिशा सेतु निर्माण निगम यहां ईसीओआर मुख्यालय निकट निर्माण करिबो। भुवनेश्वर शहर को विश्व व्यवसाय एवं पर्यटन केन्द्र एक भाव में प्रतिष्ठा करने ओडिशा सरकार प्रयास अंश भाव में 10,000 लोकों बसिबा क्षमता विशिष्ट यार सर्वबृहत कन्वेंशन सेंटर रे निर्माण आरंभ करने को सरकार एक सरकारी घरोई सहभागिता अधीन चंद्रशेखरपुर प्रकल्प कार्यकारी करने ओडिशा सेतु निर्माण निगम सहित जोगाजोग करछन्ति जेउथिरे अंतर्राज्य सम्मिलनी प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करिबार योजना रही। नंबर 7 सुविधा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा को अधिक सुनिश्चित करने केंद्र सरकार आधार में एक नुआ आप उन्मोचन करछन्ति। सरकारी योजना गुड़िकर सुविधा पाइबा लगी एबे आउ पूर्व भली प्रत्येक स्थान में आधार कार्ड किंबा यार फोटोकॉपी आवश्यकता पड़िबो नाही, किंतु एथिरे फेसियल रेकग्निशन वैशिष्ट्य को संलग्न करा जायछि। डिजिटल वेरिफिकेशन जरिए सुविधा हासिल पाई यूपीआई एवं अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम भली आधार ऐप को मोबाइल फोन रे डाउनलोड करने को पड़िबो। नंबर 8 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार दिन प्राय 12,000 खाली पुलिस पदवी पूरण पर एक योजना उन्मोचन करछन्ति। नुआ दिल्ली रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सह स्वाक्षर पर यह घोषणा कर जायछि। मुख्यमंत्री कहछन्ति जे नियुक्ति अभियान राज्यर आईन प्रवर्तन क्षमता वृद्धि उपर ध्यान केंद्रित करुछि। मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री शाह आलोचना पाई नॉर्थ ब्लॉक गस्त करथिले। आलोचना रे मुख्यतः आईन श्रृंखला समस्या उपर आलोचना कर जायतिला। विशेषकर पुलिस बाहिनी मध्य कर्मचारी अभाव को दूर करने उपर गुरुत्व दी जायतिला। खाली पदवी पूरण करने सहित मुख्यमंत्री मोहन माझी ट्राफिक परिचालना और साइबर अपराध भली प्रसंग उपर आलोकपात करथिले। राज्य सरकार समयोचित नियुक्ति उपर ध्यान दे यह समस्या गुड़िकर समाधान पाई एक समन्वित प्रयास करुछन्ति। नंबर 9 काली पड़िया गुरुवार आरंभ होइतिबा त्रिदिवसीय 114 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे विश्व स्वास्थ्य कल्याण कामना करिसेंति। गुरुवार पूर्वाह्न 11टारे मुख्यमंत्री काली पड़िया पहुंची यज्ञकुंड को जिबा पूर्व तांको सनातनी धर्मी ब्राह्मण मंत्र और श्लोक गान कर स्वागत करथिले। नंबर 10 गत किछि दिन रे सुनादर कमिथिया बेले पुणी बढ़िला सुनादाम। गुरुवार सुनादाम प्राय 2700 टंका वृद्धि पाइछि। एप्रिल 10 अर्थात गुरुवार 24 कैरेट सुनादाम 10 ग्राम पिछा
93,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 90,440 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2,940 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 85,600 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 82,900 ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 2,700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 67,830 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 2,210 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବାବଦରେ ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି 2 କୋଟିରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିପରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଯେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 1997-98ରେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମଣ୍ଡଳପାଟ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 IPL 2025 ମଝିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାୟକୱାଡ଼ ଆଘାତ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ସେ ଏହି ସିଜନରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଧୋନି ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ CSK ମୋଟ 5 ଥର IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଚେନ୍ନାଇ 2010, 11, 18, 21 ଏବଂ 23ରେ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଧୋନି 2022 ସିଜନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଜନ ମଝିରେ ଜାଡେଜା ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ 2024ରେ ଗାୟକୱାଡ଼ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ଦିନ 10:40 ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା 39ତମ ଜୁନିୟର ବାଳକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ କହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ଖେଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ 1980ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 RRBର 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଲୱେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ତାରିଖ 10 ଏପ୍ରିଲ ମେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ବୟସ ସୀମା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ ITI ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମାର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଜରୁରୀ। ଜେନେରାଲ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ST, SC, PWD ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।